निज़ाम दुरुस्त है, आप उस पर ज़दो को करें, जो भी कार्रवाई करना चाहें करें, लेकिन अगर ये सिर्फ इल्ज़ाम है तो यहाँ शौहर का खड़ा होना ज़रूरी है, चाहे शौहर के घर वाले ही लड़की पर इल्ज़ाम तराशी क्यों ना करें। दूसरों के सामने तो खड़ा हो गई होगा, लेकिन अगर अपने घर वाले भी इल्ज़ाम तराशी करें बच्ची की इज्जत व आबरू पर, तो ये जिम्मेदारी आज आप कबूल करने वाले हैं बच्ची के लिए कि ये जिम्मेदारी मेरी है, उसको हिफाजत मैं दूँगा, उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी, ये मैंने कहा। और 5वें नंबर पर बच्चियाँ कभी कभी कुछ ज़्यादा आगे निकल जाती हैं, उनके अंदर होता है ना अल्हड़पन, कुछ गुस्सा हो गई, नाराज़ हो गई, खाना छोड़ दी, 2 दिन 3 दिन खाना नहीं खा रही है, आप उसके कान के नीचे बजा के उसको खिलाओ, खाना पड़ेगा। तुम्हारे जान की हिफाजत तुम्हारे बाप से मैंने ली है, ये जिम्मेदारी मैंने ली है कि तुम्हारी जान की हिफाजत करूँगा, और अगर कुछ दिन और ना खाओ तो मर जाओगी, इसलिए तुम्हें खाना पड़ेगा। ये मिसाल गया। अगर वो कुछ जहर वहर पीने जा रही है या खुदकुशी करने जा रही है या कोई ऐसा काम कर रही है जिससे उसकी जान को खतरा है, कान के नीचे बजा के उसको रोको, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपने ली है बाप से कि मैं जान की हिफाजत करूँगा, और मरने जा रही है, तो ऐसा नहीं करने देना है। ये वो चीज़ें हैं। और तीनों ईमान की हिफाजत जो है सबसे पहले नंबर पर है, तीनों ईमान और अकीदे की हिफाजत करना, आप नमाज रोज़े की पाबंदी करना, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ ये बात, चूँकि हमारे यहाँ हज सिस्टम इसका भी होना चाहिए, ख़वातीन का सेक्शन होना चाहिए था जहाँ बच्चियाँ भी होती हैं और वो भी सुनती कि उनके क्या वाजिबात हैं। चूँकि यहाँ दूल्हा है तो मैंने दूल्हे को उनके वाजिबात सुना दिए, अब बच्ची यहाँ है नहीं तो मैं बोलूँगी तो बच्ची सुन नहीं पाएगी कि उसके वाजिबात क्या थे। लेकिन कुछ चीज़ें मैं बयान कर देता हूँ। बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने बीवी, चूँकि ये 5 जिम्मेदारियाँ लेके इस बच्ची को लेके जा रहा है। तो एक इंसान रास्ते में चल के जाता है, गुलाब का फूल देखता है, खुशबू आती है, हाथ में खुशबू आ रही है, गुलाब का फूल देख के खुशबू बहुत बेहतर लग रहा है, उसके दिल में आ जाता है, उसे तोड़ के अपने साथ ले लेता है, लेके जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी खुशबू ख़त्म हो गई, लेकिन देखने में अब भी खूबसूरत है, तो वो सब्र करता है। धीरे धीरे वो मुरझा के सूख जाता है, देखने में भी करीहुल मंजर खराब दिखने लगा। अब क्या करता है, उसको धोता है या उठा कर फेंक देता है कि नहीं। बच्चियों को ये याद रखना पड़ेगा, दूर दराज से एक लड़का आता है, तुम्हारी कैरेक्टर की खुशबू को देखकर, तुम्हारे इल्म, दयानतदारी, दीनदारी, पढ़ाई लिखाई, इन चीज़ों की खुशबू को महसूस करके, इस खूबसूरती को देखकर बाहर से एक लड़का आता है, तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें उठा के ये 5 जिम्मेदारियां अपने सर पे डाल के लेके जा रहा है। तुम्हारे ऊपर वाजिब है, अपने को मुरझाने मत दो। तीनों ईमान की जो खूबसूरती तुम्हारे अंदर उस बच्चे ने देखी है, उसको बाकी रखो। अगर मुरझा गई तो उठा के फेंक देगा, रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी। इसलिए अपने को हरा भरा वैसे ही रखो जैसे उस लड़के ने पसंद किया है। अपनी खुशबू को, कैरेक्टर की खुशबू को वैसे ही बरकरार रखो जिसको देखकर उस लड़के ने तुम्हें कबूल किया है। ये 2 चीज़ें अगर बच्ची ख्याल रख सके तो उसकी ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी। तीसरी चीज़ मैं अर्ज़ करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करें, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं है, इसलिए मैंने औरतों को हुक्म नहीं दिया कि शौहरों को, यानी अल्लाह और उसके रसूल के बाद माँ बाप नहीं है बच्ची के लिए। बच्ची के लिए, लड़का के लिए अल्लाह और उसके रसूल के बाद माँ बाप हैं, लेकिन लड़की के लिए अल्लाह और उसके रसूल के बाद दर्जा शौहर का है, इसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत का शौहर नाराज़ है उससे वो कभी भी जन्नत की खुशबू नहीं पाएगी, जबकि जन्नत की खुशबू 500 लाइट ईयर सनाबविया नूरानी साल, इतनी दूर तक उसकी खुशबू जाएगी, लेकिन जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी जिसका शौहर उससे नाराज़ है। कितना बड़ा दर्जा दिया है। इतनी सारी जिम्मेदारियां लेके एक लड़का लेके जा रहा है, तुम्हें तो ज़िंदगी भर उसके कदमों में होना चाहिए।
اس کو اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودگی کے لیے تم سے جو کچھ ہو سکے، لیکن اگر کچھ حرام یا کچھ غلط کام کرے یقیناً وہاں انکار کرو۔ اور اگر حلال چیز ہے، ایک مثال دوں، یہاں اگر ایک گلاس پانی رکھا ہوا ہے، کوئی بھی اس کو پی سکتا ہے، بیوی آئی، اگر اس کے من میں آیا پیے، نہیں من میں آیا نہ پیے، لیکن اگر شوہر نے کہہ دیا پیو تو اب اس کو پینا واجب ہو گیا، ایسے ہی واجب ہو گیا جیسے نماز واجب ہے، ایسے ہی واجب ہو گیا۔ اگر شوہر نے کہہ دیا پیو تو اب اسے پینا پڑے گا، واجب ہو گیا۔ اس درجے کو دیکھیں شوہر کا کتنا بڑا مقام آ جاتا ہے، اور اس مقام کو اگر بچی یاد رکھتی ہے اپنے آپ کو ادا کرنے میں تو یقیناً اپنی زندگی میں خوشحالی آئے گی، اور ایک بہترین ایسا جیون جئیں گے، ان کے آنگن میں پھول کھلیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں کامیاب کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کو جنت میں جانا ہو بہت آسان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، اور اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ خوش رکھنے کا مطلب حرام کر کے نہیں، حلال طریقے سے۔ اگر حرام طریقے سے کوئی حرام کام کا حکم دے رہا ہے شوہر، تو وہاں پہ سمجھائے کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کے بعد بھی وہ کہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے بچوں کی آنے والی زندگی میں انشاءاللہ مشعل راہ بنیں گے، اور ان لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا ان نصیحتوں سے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں خوشحالی لائے، سعادت کی زندگی انہیں عطا فرمائے۔ آمین کہیے، دعا کر رہا ہوں میں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں سعادت مندی لائے، خوشیاں لائے، ہمیشہ خوش رہے، اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے، دونوں طرف کے خاندان کے لیے یہ نیک روشن نام کے ساتھ جیے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی سعادت سے انہیں نوازے، یہ آپس میں بہترین ازدواجی زندگی اور میریٹل لائف گزاریں، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، جو بھی اولاد دے نیک اولاد عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے سے بھی اسلام کی خدمت لے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے انہیں اور ان کی آنے والی جو نسل ہوگی، آنے اولاد ہوگی، ان سبوں کو ذریعہ بنائے اور وہ جہان میں کامیاب بنائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایجاب قبول کرنا ہے۔ اب ولی اپنی طرف سے ایجاب، جی کون ہے گواہ؟ کون ہے؟ کوئی نام لکھے ہوئے ہیں یا بعد میں ہم کر دیں گے؟ کیا ہوا ہے؟ دونوں آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے اسی جگہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ایجاب کرنے کا جی اب ان سے کہیں میں ایک میری بیٹی آپ کی ضرورت میں دے رہی ہوں، کیا آپ مبارکبادی دیجیے اور دعا دیجیے، یہ نئی بیٹی بن چکی ہے، اور میرا پریوار ہے،